মাছ আলু গাছে দেখেছি আলু ঘরে এখন তারা দাও সেই সুন্দর জাল পড়ছে গো ভিজাবি না না কিসের ভিজাবি মাছ মারতে ভিজবি না একটা কথা না এমনি চাইলে একটু टेम्पूटा उठছে না কে মেহরাব टेम्पू उठছে না কে टेम्पू माथा मारे माथा मारे टेम्पू কই একুরিয়া মে कोई टेम्पू उठा नहीं माथा मुसे उठे माथा मुस उठसे गो ऐसे गो टेम्पो ऐसे टेम्पू चला हां दारियाला उठे दारियाला काटा टेम्पू दारियाला ना टेम्पू तो बेशी देखी लाल लाल टेम्पू लाल लाल ला मास ला चलो चलो खुलो खुलो बैठ करो आलू पे बैठ करो आयर पथाओ साइड दिमाग फाइन टेम्पू उठे पीछे लाल क्या तुम माथा मुसो धर 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 वो गाड़ी सब अरे तस्पे दावड़े सरा तो बाबा साइडे दावड़े साइडे से আসো চলো চলো আলু ঢেল লাগাল ভিতরে